Angha norni takuk Onil de Burma. Tini chung orwo pik ang tabuk teliamura bai 18 kilometer ongana nuna sora. O nuna sora chini kok bayagi phardak tongmani som tuisa. Ya tahu nuna sora ngai thangka. Tik omo je tahu ti phai chongmani bulukurongna ti kharna ni je tui supply khurmani oti belke keprap som haino. Engkai chung tini oro o lukurongno ti kharnan bagai hapangrok sepna harmani je yapri semani. Omo bontam nai tini tai kaisa bumung hangkai langma. Titi sawoi aro kotor ma tengkiar ni ti baknai hini kaisa hapangrok semnai chingkenoro udbudono phaljai mani. Engkai Daily Kok to news channel no nai tongnai khapangni kaising tinjorok no bo hambaya pharo oro phaina phemano te oro tini chini mukumu ang boro sama hini phaijak tai chini Daily Kok to news channel ni founder abono tujul tongnai chini taku khukon bo phaijak tai bini mosanai bodol tongroknai chini hukumu bodol borok tini mami tarong mosanan hini phailaijak engkai lukurokno belekana hambai maro obo belekana keprap phaina pheji khapangni lukurok. Thank you. Nenglet daro obono keprap bahake seme kan Keprap hini pabu. Pabu. Obo tui bo hamni bul phai jongo. Omo lukurok kemani khana lukurokno ti khana bai khurmani ta. Engkai obo himanjagi thangke borok obono kharilia. Agi rogole tangai hasine lukurok yo kana gole lukurok siate mung jabu tongkai obo keprap. Omo som keprap agi rogo bo ang je saimamni or sengnaiman chakrana obon te seng pepro agi orni ti pan papu kuarok khan khurin khangke pabu ni sau. Engkai abon bagini borok som tuisa hani phalai tongmata. Agi jogajogini hoiten som tuisa phalai phaimani. Engkai jefur oro document rogo kwbangma chini kami amchaini bungrok jefuru je silaio afuru tisa joton saimano bojaga tam thwijagui tong. Engkai abo haino obo hai sijagui thangka nuna sora tongmani som tuisa tongma nuna sora thwijak thangka. Omo Mongya kami RD block. Montang bai kesalawa. Asok salai ko mo yang thangkai omo bai busuk kilometer. Montang bai 2 kilometer ongana 3 kilometer.